Wow, you're from Okada, you're born in Faisalabad, you're all over Pakistan. Weed का joint किसी के पास पकड़ा जाए तो क्या सजा है उसकी? We have lost over 40 young men last year. मेरा SHO और सब इंस्पेक्टर एक खड़े हुए थे. मैंने कहा हुन मैनू समझ आइए कि जेडी पुलिस है ना बदतमीज क्यों हो जाती है. वो कहे मेरी बाइक के पीछे बैठ जाओ, मैं घर के पास छोड़ाता हूँ, मेरा नाम ना आए, मैं बाइक वापस मोड़ लूंगा. उसके अंदर लड़की ने जब एडमिट किया अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स अगर पढ़ी जाएं तो उसमें वो कहते कि जी मेरे साथ भी तो यही हुआ था. कांस्टेबल नजर आ गया जिसका पेट बहुत बड़ा है एंड ही इज नॉट ऑफ योर लाइकिंग. ठीक है, तो यू हैव अज्यूम्ड कि पुलिस काम नहीं करती. देखा देखो पुलिस वाले इन्होंने तमीज नहीं ड्राइव करनी, नीली बत्ती लाई हुई है, इशारे तोड़ रहे हैं, सारे कानून साढ़े आस्ते रह गए. तो ये चीजें ऑफेंड नहीं करती जो रोजाना की बुनियाद पे हो रही हैं. बैनर्स जो हैं जो उसी एक्ट्स की और उन्हीं चीजों की सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चीज ऑफेंड कर देती है. क्योंकि चांसेस ऑफ अ बॉय बीइंग अडॉप्टेड आर मोर एंड चांसेस ऑफ अ गर्ल बीइंग अडॉप्टेड आर लेस. उसका बाप आता है और कहता है कि इसके हस्बैंड ने अपने भाई को बेच के इसके घर के ऊपर कब्जा करवाया है, खुद वो बाहर होता है और उसकी सारी चीजें बेच दी हैं और ना बच्चों को घर में घुसने दे रहा है ना खातून को घर में घुसने दे रहा है. कि अगर वीड का जॉइंट किसी के पास पकड़ा जाए तो क्या सजा है उसकी? कुछ भी नहीं. Okay, I'm gonna put this. तो Because there's so many people doing a lot of things now. You know, it has even come on social media as well that there was a recent high-profile case where somebody was taken into custody and they were said. Oh yeah, the recent case. And they admitted that they sell weed. हाँ. और मेरी वाइफ को भी पता है और ये सब कुछ पता है. अच्छा, recently एक बड़ा interesting case हुआ है जिसके अंदर हमारे पास आया बंदा, उसने कहा कि मैडम जाने दें, एक बच्चे के साथ बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात सेक्सुअल अब्यूज़ के हो जाते हैं लड़के के साथ. What? So, ये वीड तो छोटी चीज़ है. आपने इम्प्लिसिटली एग्री कर लिया है कि कभी कभी बच्चों को कोई गलत हाथ लगा के चला जाता है. आपने इम्प्लिसिटली एग्री कर लिया है कि बच्चियों के साथ कभी कभी कोई ना कोई चीज़ हो जाती है. सो यू हैव डेवलप्ड अ सोसाइटी जिसने एक ग्रे एरिया क्रिएट कर लिया है हश हश कल्चर की वजह से कि अच्छा ये चीज़. सो यू चलो कोई बात नहीं. हाँ, यू नो, अब ये मेरे साथ दोबारा डिफेंस में भी हुआ. There was this madrasa and something had happened and we had caught the guy and उधर ना कुछ लोग हैं वो इकट्ठे होके आ गए. उन्होंने कहा मैडम देखेंगे तो मतलब हो जाता है. मदरसा है यहाँ तो हो जाता है. नहीं ये नहीं. अच्छा. इर्द गिर्द के लोग कि मैडम ये हो जाता है, हम लोगों को सारों ने समझाया है, बाप भी आ गया बच्चे का, तो हमने एग्री कर लिया कि हम इस दफ़ा माफ़ कर देंगे. To let it go. तो हाउ डू यू डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड कि आपने माफ़ कर देना जब बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है? आपको क्या अंदाज़ा भी है कि उसका कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर? अच्छा, साइकी पे सॉरी, जो कसूर वाला केस हुआ था, कसूर वाला केस, ज़ैनब रेप मर्डर केस जब हुआ था, वेरी फेमस, अनफॉर्चुनेट. उसके अंदर लड़की ने जब एडमिट किया अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स अगर पढ़ी जाएं तो उसमें वो कहते कि जी मेरे साथ भी तो यही हुआ था. वाह. तो मेरे साथ भी बचपन में ही होता रहा है. और अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें वो ट्रक ड्राइवर्स पठान वगैरह उनसे पूछ रहे होते हैं तो दे वेरी ओपन अबाउट इट दैट लड़का रखा हुआ है. वो एक कल्चर है, वो फिर बच्चाबाजी का कल्चर है, बच्चाबाजी जो उस बेल्ट के अंदर प्रिवेल करता है. दैट्स अ डिफरेंट कल्चर दैट दे टेक इन द फॉर्म ऑफ अ कल्चरल थिंग. इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर्स के मर्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ सेक्शुअल हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं, रेप के इश्यूज़ हैं, वो होते भी उसी बेल्ट में. सो वहाँ इट हैज़ बिकम इट्स अ कल्चरल थिंग. आप जितने भी लॉज बना लें, आपने लेबर लॉज बना लिए, यू हैव गॉट कन्वेंशंस, यू हैव सिग्नेटरी टू मल्टीपल कन्वेंशंस, आई थिंक देयर 11 और यू नो आई एम नॉट रॉन्ग. आपने योर सिग्नेटरी टू ऑल द विमेन यू नो मेजर जो हैं declarations and all, you know, you've pledged allegiance to all of those. Then how come आपकी रैंकिंग इतनी बुरी है? आपके लोकल लॉज इतने ज़्यादा हैं, then how come आपकी सिचुएशन इतनी बुरी है? क्यों है? क्योंकि कल्चर है. So इसके बारे में वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती? नहीं, इसके बारे में बात ये है कि जो आपका कल्चर, you have to challenge your culture. जब तक कल्चर चेंज नहीं होगा उस्मान, तब तक no matter how many laws you make, no matter what you do, things are not going to change. Why? Because acceptability है उस चीज़ की सोसाइटी में. आपने उसकी acceptability को चैलेंज करना है.
اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹرنس لگانی ہے. یو ہیو ٹو یوز دا اسٹک, یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ نہیں یہ ریڈ لائن ہے. لیکن آپ نے پہلے بھی تو کچھ سرٹن لاز ایگزسٹ کرتے تھے, ان کی اپلیکیبلٹی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اب ان لاز کی اپلیکیبلٹی کیوں ہونا زیادہ اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے ویسی آرگنائزیشنز بنا لی ہیں, آپ نے ویسی باڈیز بنا لی ہیں جو انشور کرواتی ہیں کہ وہ لاز امپلیمنٹ ہو جائیں. تو سملرلی آپ کو ایسے کلچر کریٹ کرنا پڑے گا جو انشور کروائے گا کہ اف مائی چائلڈ از ابیوزڈ, I will ensure that the person who abuses the child faces the wrath of the law, and I will be standing with my child. So these things are symbolic, things are important. ہم لوگ انہیں کہہ دیتے ہیں جی ویسٹ کو عادت ہے ٹرافیاں بنانے کی. آج کل ویسٹ نے ایک فرینچ وومن کی ٹرافی بنا لی ہے who spoke up against gang rape. Yes. اس سے پہلے ویسٹ نے فلانی ٹرافی بنا لی تھی. اس سے پہلے ویسٹ نے انوائرمنٹلسٹ, there was this girl, I'm forgetting her name, اس کی ٹرافی بنا لی تھی. These are not trophies, these are symbols. They symbolize something, they symbolize a thought process. That woman is symbolizing the fact کہ میں ریپ کے بارے میں بات کروں گی, میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ یہ کروایا تھا, مجھے ڈرگ کرتا تھا, لوگوں کو گھر بلاتا تھا, میرا ریپ کرواتا تھا, اس کی ویڈیو بناتا تھا, اور میں نہیں چھپوں گی کیونکہ ان کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یو نیڈ دوز symbols in your society, and then you need to protect those symbols. Do you think our society is very, they take very, what do you call that, impression from the Western society? No, ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ it's them versus us. With the Goras? With the Goras, it's them versus us. Any good thing that comes in, they're like Gora culture آ گیا. ہمارا جو میجر سلر ہوتا ہے, اگر ہم کہیں کہ اوپن ڈور پالیسی ہونی چاہیے پولیسنگ کے اندر, یا پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, یا ٹیکنالوجی کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں, تو آپ کو سلر کر کے ممی ڈیڈی پولیس آفیسر, گورا پولیس افسر. انج دی پولیسنگ تسی کرنی ہے تو تسی یورپ دے کسی شہر جا کے پولیسنگ کر لو, ٹھیک ہو گیا. سو یو ناٹ ولنگ ٹو چینج. آنا ان سب نے اسی جگہ پہ ہے. آپ ریزسٹ کر سکتے ہو پرنٹنگ مشین کو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بھی پرنٹر یوز کیا, پرنٹنگ پریس کو آپ نے ریزسٹ کیا while you were a leading empire. ایونچولی آپ نے بھی یوز کیا. گھڑی کو آپ نے ریزسٹ کیا, اب آپ بھی یوز کر رہے ہیں. بٹنوں والے موبائل کو آپ نے رکھا, لیکن اینڈ پہ آپ بھی آ گئے ٹچ فون پہ. ٹھیک ہے, So obviously people are adapting. so you can't resist good things. میں نے یہ بہت دیکھا ہے. سو اوبیسلی آئی گیٹ ٹو ٹریول اے لاٹ. جس طرح وہاں پہ نا, سو جینڈر بیسڈ کام جس طرح ہے نا, میل فیمیل, اینڈ دین دیر سو مینی ادر جینڈرز ناؤ. تو مطلب فار ایگزامپل آئی واز ان مینہٹن, تو آئی وینٹ ٹو اے کافی شاپ اینڈ آئی تھنک آئی واز ود مائی وائف, اینڈ واش روم جانا تھا. تو میں نے کہا یار میں بھی جا رہا ہوں, اف یو وانٹ یوز اٹ تو تم بھی کر لو. تو واش روم ایک تھا. میں نے کہا یار جینٹس کا کون سا ہے اور لیڈیز والا کون سا ہے. تو so you know the guy at the reception, I said which one? He said we only have one. میں کہا what if my wife has to go? اس نے کہا she's gonna go in the same one. تو مطلب now اتنے زیادہ وہ جینڈرز وہاں پہ ہو گئے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ والا سین اب پاکستان میں بہت زیادہ شروع ہو گیا, اسپیشلی یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی. پیپل آر ویری مچ گیٹنگ ان ٹو دیز تھنگس, یو نو, دے آر اوپن اباؤٹ اٹ. او آئی ایم اے گائے اینڈ آئی لائک اے گائے, آئی ایم اے گرل اینڈ آئی ایم ان ٹو گرلز. یہ جو LGBTQ والا سین ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ شروع ہو گیا اور اوپن ہو گیا. ہیو یو نوٹس دس؟ میں تو بات یہ کہوں گی کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پازیٹیو ایسپیکٹ. اس کا پازیٹیو میں بتاتی ہوں. نہیں, پازیٹیو ایسپیکٹ اس سوسائٹی کا, دا ون دیٹ یو گیو این ایگزامپل آف, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ دیو ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں وہ ہیومنس کو ایز ہیومنس دیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دیم ایز ہیومنس, اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ دیئر پوٹینشیل and their attributes. ٹھیک ہے, and they've reached that level in the form of social evolution where they're like, regardless of the kind of sex you have or the gender that you have, you've reached that place that we all are equal. ٹھیک ہے, تو ہمیں segregation کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے you had washrooms for black people and washrooms for white people. جب وہ انہوں نے ختم کیے, riots broke out and people started debating how can this be true. How can you have washrooms for white people and how come black people would be using the washrooms, right? تو وہ ان کی social evolution ہے. بات یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے کیا ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور کس حد تک ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اور اس کی
کس حد تک اس کی اپلیکیبلٹی ہمارے کلچر اور ہمارے سرکمسٹانسز کے اندر ہو سکتی ہے اور کس حد تک وہ جو اپلیکیبلٹی ہے ہمارے سوشل سفیر کے اندر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی ٹیکنگ سرٹن کانسٹنٹس آؤٹ آف دی ایکویژن, جس کے اندر سب سے پہلا کانسٹنٹ آ جاتا ہے the religion that you follow. I've taken it out of the context in this debate. Taking the political ideology that you follow, take it out of the context. صرف socially اپنے ایک معاشرے کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی segregation کر دیں on the basis of economics and then on the basis of the level that you have reached. اس کے اندر کچھ سبجیکٹس ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہو with a lot of pride, اور پھر کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہو ود اے لاٹ آف شیم, اور کچھ سبجیکٹس آپ بالکل اوائڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب جس سفیر کے اندر یا جس سائلو کے اندر مے بی یو انٹریکٹیڈ ود پیپل کمنگ ان فرام ڈفرنٹ سٹیز, وہ دیٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف دی 97 اور the 96% آف دا کنٹری. اچھا, اب ہم 96 اور 97% آف دا کنٹری کی بھی بات کریں تو اس کے اندر بھی دیر از اے ہش ہش کلچر. کیا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ایسی چیزیں چھپی ہوئی تھیں اور اب واضح ہو گئی ہیں, اور واضح زیادہ ہو گئی ہیں. ہاں, کیا سوال یہ ہونا چاہیے یا پھر سوال یہ ہونا چاہیے کہ انکریز ہو گئی؟ I think open I بہت ہو think گیا. we have come to that point in our society where people have started talking about things. Yeah. And once مطلب مجھے جو ہے وہ خسروں والی ESP کہتے ہیں because I've worked really hard for transgender rights. مجھے کتوں والی ESP I've heard really good things about you with مجھے that. کتوں والی ESP کہتے ہیں because I've worked for the I've animals. seen your Insta stories with your dogs, which are amazing. Exactly. So, you know, there are certain debates that are coming in. They'll continue to come. Because you're living in it's a living organism. Your society is a living organism. It's going to continue to evolve. So you will continue having these debates. آپ کسی orthodox ایریا کے اندر پنجاب کے یا سندھ کے یا بلوچستان کے یا کے پی کے جا کے ریلیجن کے اوپر ڈبیٹ شاید نہ اس طرح کر سکو جو مے بی جس سرکل میں آپ روم اراؤنڈ کرو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہو. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہاں ڈبیٹ کیوں ہو رہی ہے وہاں کیوں نہیں ہوتی, یا یہ کہیں ڈبیٹ زیادہ تو نہیں ہو گئی, یا ہم کمپیریٹیو ریلیجن کی بات ادھر کر سکتے ہیں ادھر کیوں نہیں کر سکتے. جب بھی ٹرانسجینڈر رائٹس یا پھر اس LGBTQ کی بات ہوتی ہے تو اٹ رنگس اے بیل. وائی؟ بیکاز دس ڈائلاگ واز نیور انیشیٹڈ ارلیئر. This is a new thing. And now people are talking about it. Now people have started talking about it. And then you see areas which have started talking about it quite openly. But سوال ہمیں کیا یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں پہلے تھیں یا نہیں تھیں؟ I think تھیں بٹ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا, اور اب people are actually talking about it. You always wanted to be a police والی. Yes, I wanted to be a کیسے police لگتا ہے والی. میری بیٹی پولیس میں ہے جو وہ کہتے ہوں گے نا. He was worried. پہلے شروع میں وہ پریشان تھا لیکن ہی واز ویری سپورٹیو. اس نے کہا کر لو گی, میں کہا میں کر لوں گی. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ. تو ابھی ہماری بائکس کے بارے بات ہو رہی تھی تو آئی آلویز یوز ٹو امیجن کہ میں نے ایویٹرز لگائی ہوں, یونیفارم پہنا ہو, آئی ایم رائڈنگ اے ہارلی ڈیوڈسن, یا یہ ہو جائے. یا پھر CSS کی تیاری کرتے وقت رات کو میں پڑھتی تھی تو میری جو اسٹڈی ٹیبل ہے نا وہ کھڑکی کے سامنے ہوتی تھی. تو یہ سوچی شربانو ایک وقت یہ آئے گا کہ تم ڈالے میں بیٹھی ہوگی, نیلی بتی لگی ہوگی, تم ریڈ پہ جا رہی ہوگی یا پیٹرولنگ کر رہی ہوگی کسی رورل ایریا میں, اور کھیت ہی کھیت ہوں گے ارد گرد, تمہارا کتا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم چل کرتے ہوئے جا رہی ہوگی. So this was the idea. Wow, and you proved it. Yeah, Do you take your dogs on your raid? I want to, پر مجھے لگتا ہے کہ میرے جو آپریٹر وغیرہ نا وہ ڈر جائیں گے. مجھے لگتا ہے آپ کے ڈاگس, میں نے آپ کی انسٹا اسٹوری پہ دیکھے, they look big but they're cute and dumb. They're very loving. And you know golden retrievers, right? Golden retrievers, they just want to jump on you and be on a couch and that's it and do nothing. I have a golden doodle. He's stupid and he's cute and I know. Lekin the German Shepherd is beautiful. He's nice. It's very nice. It's a beautiful dog. If it has a proper back, short legs پیچھے والی, اور وہ اگر ہے تو ان کو شوز پہ لے کے جاتی ہیں, ڈاگ شوز پہ. میں تو سوچ رہی تھی کہ ہمیں آپ کے کتے کو لانا چاہیے پوڈ کاسٹ میں. ابھی وہ موڈ میں نہیں ہے, ورنہ میں اس کو گود میں بٹھا لوں تو اٹس ٹو کیوٹ مین. اچھا, یہ پولیس آفیسرز کا امپریشن خراب ہے یا اب کم ہو گیا ہے؟ پولیس آفیسرز کا امپریشن خراب ہے اور کچھ حد تک رہے گا, اور کچھ حد تک رہنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کی ڈیٹرنس ہے. ڈیٹرنس تباہ و برباد ہو جائے گی if you're too good.
nobody's going to listen to you. You need to have Yeah. that distance. Okay. پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے لا کو اپلائی کروانا ہے تو اپلیکیبلٹی اسی ٹائم زیادہ ہوگی, آپ انفورس اسی ٹائم کروا سکتے ہو جب تھوڑا سا پاور ڈسٹینس ایگزسٹ کرتا So ہے. ڈنڈا دکھانا بھی ہے اور مارنا نہیں. ایگزیکٹلی. سو کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی ہے, کہیں آپ کو کیرٹ سے کام چلانا اور کہیں آپ کو اسٹک یوز کرنی پڑ جاتی ہے. تو کچھ حد تک ضروری ہے. مجھے یاد ہے میں نے 2-3 دفعہ اگزامپل دیے کہ میں اور مبشرہ نا, مائی سسٹر شی از ان فارن سروس, تو she's in the services too? yeah she is in foreign service. Oh. تو شی از لائک کہ تم غلام لوگ, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ہم نے نہیں رہنا پاکستان میں, اینڈ آئی وانٹ ٹو ریپرزینٹ پاکستان آن انٹرنیشنل فرنٹ نا. Oh nice. تو دیٹس وائی شی وینٹ ٹو ڈو فارن سروس. اچھا, تو ہم لوگ وی ور ان پیرس. Okay. تو ہم لوگ شانزلیز از ویری فیمس, آئی آلویز وانٹڈ ٹو گو. تو ہم دونوں چل رہے ہیں تو ایک دم پیچھے سے نا ٹانا نا 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 نا, اینڈ دین یو گاٹ پولیس آفیسرز آن اسکیٹس کمنگ ان, اینڈ ایوری بڈی از لائک پیچھے ہٹ جاؤ, یا وہاں تو پک پاکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, پیچھے پیچھے ہو جاؤ, یو نو. میرے مبشرہ کی طرف دیکھا, میں نے کہا یار مجھے پنجاب پولیس بھول گئی ہے, یہ تو بہت اگریسو ہے, اینڈ دے آر ایکچولی اگریسو. اور آپ دیکھتے ہو کہ ان کا آپ رائٹس انہیں مینیج کرتے ہوئے دیکھتے ہو, آپ لاس اینجلس کی پولیس کو دیکھتے ہو, دے آر ویری گڈ ان رائٹ مینجمنٹ. تو پولیس کا یہ کام ہے, اور ایک سرٹن لیول آف ڈیٹرنس رہے گی, تو وہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں, جن چیزوں میں پولیس کو فورن سروس پرووائڈ کرنی چاہیے, کرائم سین مینجمنٹ, کتنی اچھی انویسٹیگیشن ہے, کسی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ریڈریسل آف گریونس ہوا ہے نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں ضرور کاؤنٹ کرتی ہیں. تو پولیس کا ڈنڈا ہونا ضروری ہے, ہونا ضروری اور رہے گا. ہاں, مارو یا نہ مارو, پر ڈنڈا ہونا ضروری ہے. دیٹس نائس. لائرز اور پولیس کی کوئی یہ کیا لگتی ہے؟ لائرز اور پولیس کا دیر از اے لو ہیٹ ریلیشن شپ. ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے, کیونکہ obviously they know the law, آپ امپلیمنٹ کروا رہے ہو. since they know the law, they know کہ آپ کہاں سے ڈنڈی مار رہے ہو, کہاں سے نہیں مار رہے, ٹھیک ہے. since they know the law, وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ہے اور ہمارا قانون ہمیں حق دیتا ہے کرنے کا, ٹھیک ہے. آپ جو ہو بڑی پریکٹیکل اپروچ میں لے کے چیزوں کو چل رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے. سو دے آر کمنگ فرام اے ویری تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اینڈ یو آر لوکنگ ایٹ دا پریکٹیکل ریالٹیز ایز ویل. آپ حقیقت کو بھی دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. وہ ایک لیگل چیز ہے جس کی ایک آبویسلی کریڈنس ہے, ویلیو ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ ایک فرکشن ضرور رہتی ہے بٹوین دا لائر کمیونٹی اینڈ دا پولیس آفیسرز, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے. مطلب اگر لیکن وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. اگر ایک دفتر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے درخواست اپنی لکھ لی ہے, لائر ہے, اسے پتہ ہے کون سا سیکشن لگنا ہے, تو میں نے کس طرح اپنی درخواست کو فریم کرنا ہے, تو وہ وقوع اتنا بڑا ہوا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی, اور اس کو اتنا بڑا بنا بھی دیتے ہیں. اور پھر 4-5 وکیل اٹھ کے آ جاتے ہیں, پھر آپ کو فون آ رہا ہوتا ہے, نہیں میڈم بہت وکیل آ گئے ہیں, ان میں لگتا ہے, یو نو. So they tend to act like a pressure group as well. so matlab but I've seen matlab I'm not a lawyer. Yeah. I have friends who are lawyers. Do you ever wanted to be a lawyer? نہیں, I never wanted to be a lawyer. مجھے یہ یاد ہے اماں میری بات کرتی ہوتی تھی, so my اماں یو نو ملنا ملانا وہ ہوتا ہے, وہ کرتی نا کہ فلانی کڑی دا رشتہ نہیں ہو رہا یا فلانی منڈے دا رشتہ نہیں ہو رہا, وکیل تو نہیں, منڈا وکیل ہے, ٹھیک ہے. وکیلوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے, بٹ دس تھنگ ہیز changed. Yes, acceptability. پولیس کا امپریشن, وکیلوں کا امپریشن, بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے, وچ از نائس. سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. مطلب اب میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ شروع میں کیا ہوتا ہے, آئی ہیو سین پولیس کے کانسٹیبلز اور یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے تھے نا, یہ وہ کر کے, بٹ ناؤ آئی ہیو سین گڈ آفیسرز پوسٹنگ گڈ اسٹف, کیونکہ سوشل میڈیا از لائک مور آف اے رسپانسبلٹی. اگر میں 232 is the exact figure. I want you to calculator نکالو. Okay. 232. Yeah. 232 درخواستیں میرے دفتر آئی ہیں جن کو میں نے پچھلے مہینے سنا ہے. ایک درخواست کے آنے کا مطلب ہے دونوں سائڈوں سے 2 بندے آئے ہیں, اس کو 2 سے ضرب دے دو. ان 2 کے علاوہ ہر سائڈ سے 4 بندے تقریباً آتے ہیں, ٹھیک ہے. Multiply by 4. ہاں, یا 8 ہونا چاہیے, پر چلیں. How many people is that? If we multiply by 8 تو یہ 3,500 لوگ بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے مہینے میں اتنا بندہ سنا ہے تو کیا آپ کے اندر اتنی ایبلٹی پیدا نہیں ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غلط کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ تو کس حد تک میں نے کس حد تک ایک درخواست کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے اوپر پرچہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ پورے ڈویژن کے اندر میری FIR سب سے زیادہ تھیں, ٹھیک ہے, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. بٹ دا پوائنٹ از کس حد تک پرچہ بنتے ہیں. کتنی ہوئی ریزالو تو either you lodge an FIR or the matter is resolved. ٹھیک ہے. اچھا, تو یا سول کے طور کے اندر آپ کہتے ہو کہ سول ہے, اٹس ناٹ اے کرمنل کیس. اچھا,
تو اگر آپ اتنے بندوں کو سن رہے ہو تو بھائی آئی وانٹ یو ٹو نو کہ میں 232 درخواستیں سن رہی ہوں. I've listened to over 3000 people and that's the role that social media is playing. کہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ پولیس کام کتنا کرتی ہے. آپ نے کبھی تھانے کا چکر نہیں لگایا, آپ کبھی ایس ڈی پی او کے دفتر نہیں گئے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنا بڑا ہجوم کھڑا ہوتا ہے دفتروں کے باہر درخواستیں لے کے. کبھی آپ کو کچھ نہیں پتا اور آپ صرف اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھے کہہ رہے ہو تو پولیس کم ہی نہیں کرتی. کیونکہ آپ کو ایک سڑک کے اوپر آپ کو ایک سڑک کے اوپر ایک کانسٹیبل نظر آ گیا جس کا پیٹ بہت بڑا ہے اینڈ ہی از ناٹ آف یور لائکنگ, ٹھیک ہے, تو یو ہیو اسیومڈ کہ پولیس کام نہیں کرتی. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کی یوزیج جو ہے وہ آفیسرز نے بھی اسٹارٹ کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کھلی کچہری ہو رہی ہے. پولیس چرچز میں جاتی ہے, ہاں کھلی کچہری, ڈی پی او پولیس ماسکس میں جاتی ہے, وہ ریڈریسل آف گریونسز کرتی ہے, پولیس دفتروں میں درخواستیں اس طرح سنتی ہے, آفیسر ایسے فیصلے کرتے ہیں. پیپل نیڈ ٹو نو دیٹ. ان کا نام کیا ہے ڈی پی او؟ ان کا نام احمد محی الدین ہے. ہاں واو, آئی لو ہز ویڈیوز. او مائی گاڈ, وہ کھلی لگا دیتے ہیں اور وہ یو فائرڈ, تم جاؤ, واہ یار, اور وہ ریزالو کرتے ہیں اور لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں. لیکن یہ یہاں نہیں ہوتا, لاہور وغیرہ میں نہیں ہوتا. ہوتا ہے. You have got کھلی کچہریز happening over here. کھلی کچہری لاہور میں ہوتی ہے. On a regular basis, DIG Operations Lahore conducts DIG Operations Lahore, he is Faisal Kamran. Sir conducts کھلی کچہریز on a daily basis, ٹھیک ہے. اور ادھر in Lahore in his office ہمیں فوراً فون آ جاتا ہے, میڈم یہ درخواست ہے, یہ سائل ہے, یہ کہہ رہے ہیں, اس کا جواب آپ نے مجھے اگلے 1 گھنٹے میں بتانا ہے یا 2 گھنٹوں میں بتانا ہے. یو ہیو ٹو ایڈریس دس, اس کو مجھے انکوائر کر کے بتائیں. پولیس ہائی ہیڈڈنس نظر آئی, اس کو مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اور پھر کھلی کچہریز انہوں نے کہا کہ ایس پیز اپنے ڈویژنل لیول پہ بھی کریں گے, مساجد میں جا کے کریں گے, چرچز میں جا کے کریں گے. I also know some people who were in the police services, CSS clear, جو بھی یہ ہوتا ہے, جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں, and then they left at the rank of SSPs. Why? Because it's mundane at times. It's what? It's mundane. اچھا سادہ زبان بتاتے ہیں کہ آپ وہی کام کر رہے ہو جو ایک ایس ایچ او اپنے لیول پہ کر رہا ہے, ایک ایس ڈی پی او اپنے لیول پہ کر رہا ہے, اس کا بس جو سفیر ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ سسٹمز کو چینج کرتے جا رہے ہو. بیوروکریسی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از بیوروکریسی. ایک ردم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, پھر بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہو. مونوٹنی جو ہے نا دیٹ گیٹس ٹو پیپل. تو اگر آپ کو بیٹر اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ویئر یو کین ایکسیل, so then you should obviously at a human level opt for those. کبھی کبھی considering it at times it feels like a thankless job. اس کی سب سے اچھی ایگزامپل جو نہیں ہے وہ اچھے انسیڈنٹ کے ساتھ لنک کروں گی میں. وہ یہ کہ خاتون کے جو بندہ ہے نا جس نے بیسکلی جو مین کلپریٹ تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو اور جو خاتون ہے اس کو بچا کے ہم موب سے لے کے جا رہے ہیں دور, ٹھیک ہے, اور ہم سگنل توڑ رہے ہیں اور صرف اس نے وہ چادر لی, ہاں نہیں, ہم لوگ سگنل توڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, پیچھے سے لوگ ہمیں ہارن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو گاڑی میں بیٹھا ہوگا نا جو ہمیں ہارن دے رہا ہے, ویکھو پولیس والے انہوں نے تمیز نہیں ہے ڈرائیو کرنے دی, نیلی بتی لائی ہوئی ہے, اشارے توڑ رہے ہیں, سارے قانون ساڑھے آستے رہ گئے نے, سارے قانون ساڑھے آستے رہ گئے نے, ٹھیک ہے نا. سو اس کو ادر اینڈ آف دا اسٹوری نہیں پتا, ادر سائڈ آف دا اسٹوری نہیں پتا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, اب مجھے نہیں پتا ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن جو ایگزامپل ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو یا اچھا خیر, اینی ویز کوئی بات نہیں. اصل میں یہ جو آپ کہہ رہی نا کہ آپ جا رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہوں گے کہ دیکھو اشارے توڑے, سو وین اے سائرن از آن آؤٹ آف پاکستان میں بات کروں, یو ایس کے, تو اگر یو ایس جا رہی ہے نا, یو ایس میں ایک پولیس کی گاڑی, تو سب لیفٹ اور رائٹ پہ گاڑیاں لگا لیں گے. ایگزیکٹلی. اگر وہ اشارے پہ بھی ہے نا تو اشارہ کراس کر کے لیفٹ گاڑی رائٹ پیومنٹ پہ چڑھا دیں گے, کہ سائرن والی گاڑی, پولیس گاڑی, ایمبولینس, دے آر سپوز ٹو گیو دم اسپیس. اور کوئی بھی ایمبولینس کو پیچھے فالو نہیں کر سکتا, یہاں پہ کرتے ہیں. اگر ایک ایمبولینس جا رہی ہے نا, پیچھے لوگ گاڑی لگا دیتے ہیں کہ رستہ مل رہا ہے, تو دیٹس رانگ. اینی ویز آپ مجھے اس انسیڈنٹ کا بتا رہے تھے جس میں اس لڑکی نے چادر لی ہوئی تھی جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ شعر لکھے ہوئے تھے, کیلیگرافی تھی, کیا تھا, کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی. تو اس کے اندر بیسکلی وہ وہاں سے آپ ہیرو بنی تھی, میں نے سنا تھا. وہاں سے وائرل ہو گئے. ہاں آپ وائرل ہوئے تھے, لیکن انٹرسٹنگلی اچھا, اور مزے کی بات بتاؤں کہ that was right before my wedding, but right after my nikah, and the pictures got viral, and then I was reading comments and people like, لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ وائرل ہو جائے اور ماڈلنگ نہ کرے, and I'm like what, کیونکہ میں نے آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا, ہم نے پکچر لگائی تھی, تو نارمل رسپانس, nobody knew, because I didn't write ASP Sherbano, I just write Sherbano and your husband's name.
एंड जैसे ही आपका वो इंसिडेंट हुआ है, ये तो मॉडलिंग कर रही है, मतलब ये तो मेरी निकाह की तस्वीरें हैं भाई. तो दैट्स द इम्प्रेशन, यू नो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट आफ्टरवर्ड्स. आयरनी और दुख की बात ये है कि इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू मेक एवरीथिंग कंट्रोवर्शियल. उसके बाद आपके इंटरव्यूज बहुत हुए, कंट्रोवर्शियल हो गई चीज. अच्छा, अब इसकी तो जॉब है. आपको तो उठ के किसी ने वो जप्पी डाली थी, वो रोई थी. that was a very cute gesture. She was very, she's very sweet. I've met her. She has taken my interview as well. Achha, she's a very sweet. Jugan is very sweet. She's a very sweet. Jugan gets emotional just like that. Very nice. और लेकिन वो चीज देखें यार कैसे तो सोशल मीडिया. इसके तो tattoos हैं. हाँ, she's got tattoos. She's not a you have a good tattoo in Muslim. your hand, right? इसने तो CSS नहीं किया हुआ. And I'm like, okay. Achha, so you have these things coming up, and you know people actually believe that. And then you know there was this video, and my mother is like, अब मुझे समझ आ गया कि मैंने हर चीज जो मैं वीडियो देखती हूँ वो यकीन नहीं करना. इन्होंने बता दिया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं. And I was like, You know, my mom, she knows कि लोग आ रहे हैं पॉडकास्ट और ये रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उनको मैंने बताया मेरी आज भी है, तो मैंने कहा वो शेरबानो ASP शेरबानो आ रही. So she was excited, you know. So people, so you got viral. Now उसके अच्छे points भी हैं and then negative भी हैं. I'm sorry for cutting you. मजे की बात ये दे ले कि इसकी तो job है ये करना. Why is it such a big deal? It's her job. People don't understand how difficult it is. You know, when people criticize Malala, that hurts me. Yes. Why? Because I was like, my father has 3 daughters. He's very, very, very emotional. We've got a brother, but he's very emotional about his daughters. Okay. He goes, I think that's normal. हाँ, कहते हैं लोगों को क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल होता है अपनी बेटी को वैन में बिठा के स्कूल भेजना, जब उसको ख़त मिले हों कि हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे अगर ये स्कूल गई, क्योंकि तालिबान ने कह दिया बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी. ये वैसे कि क्या अंदाज़ा है कि कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी उसके फादर को ये डिसाइड करने में कि उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजना है. और उस बच्ची को एट दैट टेंडर एज कितनी बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और कितनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी कि मैंने ये करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो रेजिलियंस और ग्रिट आप उस मोमेंट में शो करते हो ना, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ड्यूटी और नो ड्यूटी, द करेज दैट यू शो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड. What needs to be celebrated is कि एक खातून थी जिसने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं पहनूंगी. उसकी स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करो. उसने उसे वहाँ रोका. उसने कहा कि अगर किसी ने बताना है कि मैंने क्या पहना और नहीं पहनना तो वो मेरा शौहर है जो मेरे साथ है. तुम खुदा नहीं हो. The शौहर never got highlighted वैसे. I didn't know कि हम लोगों ने उसे अलग से निकाल लिया. मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें as a normal viewer, I didn't know there was a guy with that girl. हमें तो यही पता है कि शायद कोई कॉलेज की लड़की थी, उसने कोई कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी हुई थी और वहाँ पे मौलवी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा या लाहौल वाला कुआं. नहीं, उन्होंने कहा तुम खुदा नहीं हो. अच्छा, अब जब मुझसे इंटेरोगेट करे हमने उसे पूछा तो आगे से कहते मैडम एक ही गल हुई, मैनू कह रही सी कि तू खुदा है. मैंने कहा उन्हें गल की थी तो मैनू गल ते दस. तो उसने कहा गल है भी नहीं है क्यों नहीं किया कि तू खुदा हो. मेरे नाल अंग्रेजी च गल कर रही सी. So you get up, you were talking about feminism and women emancipation and everything. So a woman talking in English, a woman being better than you, a woman who's gotten her hair dyed, a woman who is a bit liberated, everything about her offends you. Yeah. So that's why you need women emancipation, bhai. Male ego आ जाती है ना. Exactly. तो खैर, yeah. Anyways, this can go on and on. So this is औरत मार्च वाली मैंने बात पूछनी थी. वो क्या है वो जो बैनर है मेरा जिससे मेरी मर्जी और इतनी चीज़ें हैं. What do you have to say about that? Do you support औरत मार्च? मतलब सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि आप मुझे कहें हाँ उनको हक है करने का, या नहीं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए. ये बैनर कौन डिज़ाइन करता है वैसे? अच्छा, मुझे आसान जवाब चाहिए. आई डोंट वांट यू टू गो राउंड एंड राउंड. आसान जवाब सबसे अच्छा ये है कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि विद दिस DIG ऑपरेशंस जब औरत मार्च होने लगी है तो सर कॉल्ड मी अप. It happens every year? It happens every year. Since when? I don't know, but yeah, it happens मुझे लगता है 3-4 साल से it happens every year. Okay. तो he was like कि शरबानो यहाँ हर कोई मार्च निकालता है. कोई किसी के राइट्स के लिए निकालता है, लेबरर्स अपने राइट्स के लिए निकालते हैं, कोई और किसान अपने राइट्स के लिए निकालते हैं. ख़वातीन अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? इस दफ़ा we'll change the narrative. इस दफ़ा हम जाएंगे और कहेंगे हमारी ड्यूटी तो हर साल लगती है ना. लाइक जी सर,
میں کہا اس دفعہ ہم نیریٹیو چینج کریں, ہم جائیں گے, ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, کیونکہ آپ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے بارے میں بات کر رہی ہیں, نہیں وہ آپ صحیح ہے. خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کر رہی ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں بات, اچھا اب اس سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اچھا میں میری بات سنو, میں آپ سے پوچھ کے رہا ہوں, عورت مارچ سے آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو اینڈ آئی ڈونٹ تھنک لوگوں کو ایشو ہوگا. یہ وائرل جو ہوتا ہے نا وہ بینرز ہوتے ہیں. ہاں میں اسی بینرز پہ آ رہی ہوں, بینرز بتائیں. بینرز پہ آ رہی ہوں. یہ بات جھوٹ ہے کہ لوگوں کو ایشو نہیں ہے, لوگوں کو ایشو ہیں. اچھا لوگوں کو ایشو اس وجہ سے ہیں کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ ہم تمہیں کچھ ٹیمپلز میں جانے کی اجازت دے دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم کچھ ٹیمپلز میں جانے کی اجازت نہیں چاہیے, مجھے میری کلاس کے لیے پولیٹیکل رائٹس چاہیے. یہ جو مارچ ہے دیٹ از گوئنگ ٹو اوپن ڈورس ٹو ویمن ہیونگ اے وائس ان دا سوسائٹی. وہ ان کے اندر یہ سائیکی کے اندر چیز انکلکیٹ کر دے گی کہ کل کو اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو یو کین کم آن دا روڈ اینڈ وائس, give a voice to your opinions, have a voice. اچھا اب آئیں بینرز کی بات. Yeah, I just googled a lot of banners. میں یہ دیکھے میں نے یہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. I just wrote عورت مارچ banners. It is full of banners. That's a good thing. Yeah. مطلب ایسے ایسے بینرز ہیں جو میں بول بھی نہیں سکتا. That's a good thing. Why? میں بتاتی ہوں. سمجھ نہیں آپ کہ میں بول نہیں سکتا. اچھا رکیں, نہیں کچھ اگر بینرز آپ کو افینڈ کر رہے ہیں تو ایکٹس آپ کو افینڈ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ناٹ گیٹنگ انٹو دس ڈبیٹ, میں بات ہی کر رہی ہوں کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو اے ڈبیٹ, میں بات ہی کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیز افینڈ کیوں نہیں کرتی کہ ایک عورت کا ریپ ہو گیا؟ آپ کو یہ چیز افینڈ کیوں نہیں کرتی کہ خاتون جو ہے جب وہ مر بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو قبر سے نکال کے اس کا ریپ کر لیتے ہیں؟ آپ کو یہ چیز افینڈ کیوں نہیں کرتی کہ ایک 5 سال کی بچی کا ریپ ہو گیا؟ آپ کو یہ چیز افینڈ کیوں نہیں کرتی ہے کہ کسی کو گروپ کر لیا؟ آپ کو یہ چیز افینڈ کیوں نہیں کری کہ اس کے ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں, اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہے, اس کو اس کی انہیریٹنس کے اندر شیئر نہیں دے رہے؟ آپ کو یہ چیزیں افینڈ نہیں کرتی جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں؟ آپ کو بینرز جو ہیں جو اسی ایکٹس کی اور انہی چیزوں کی سوسائٹی کے اندر پریولنس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, وہ چیز افینڈ کر دیتی ہے؟ خاتون کو کیا حق نہیں ہے؟ اسلام نے تو خاتون کو اتنا حق دیا کہ وہ ڈیسائیڈ کر دے کہ اس نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے یا نہیں پلانا, ٹھیک ہے؟ تو آپ ریلیجن وہ فالو کر رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو اور افینڈ آپ بینرز کے اوپر ہو رہے ہو جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے میرے ریپروڈکٹیو رائٹس دو. اگر میرے لیے ایک پریگننسی سیف نہیں ہے تو مجھے مت اس پوزیشن میں ڈالو کہ مجھے اپنا بچہ جو ہے وہ کیری کرنا پڑے. ایک بڑے مزے کی بات ہے, انڈیا میں آرگن ڈونیٹ کرنے والے پرسنٹیج خواتین کی زیادہ ہے, آرگن ریسیو کرنے میں پرسنٹیج مردوں کی زیادہ ہے. That's a huge question mark on our collective psyche. Yeah. Female infanticide کیوں زیادہ ہے as compared to male؟ اچھا ایک اور بات, ہمیں نا بچے بہت ملتے ہیں جن کو خواتین پیدا کر کے چھوڑ جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جن کو آپ ناجائز اولاد کہتے ہیں. اس کے اندر یہ بچیاں پھینکے جانے کی پرسنٹیج زیادہ کیوں ہوتی ہے اور بچوں کی لڑکوں کی پرسنٹیج کم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ چانسز آف اے بوائے بینگ اڈاپٹیڈ آر مور اینڈ چانسز آف اے گرل بینگ اڈاپٹیڈ آر لیس. یہ ساری چیزیں افینڈ کسی کو نہیں کر رہی. بینر propagating the rights of women, shedding light on ugly truth لوگوں کو افینڈ کر دیتا ہے. اس کا سب سے اچھا جواب کلیکٹیولی منٹو کے افسانے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر منشی پریم چند کے افسانے اور منٹو کے افسانے. میں یہ کہوں گی کہ کفن بھی پڑھیں, کھول دو بھی پڑھیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور افسانہ تھا جس کے اندر جو پولیس کے اوپر تھا, بھول رہی ہوں میں اس کا نام, جس کے اندر ایک لاش مل جاتی ہے کنال کے اندر اور جو تھانے کی حدود کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے ساری رات اور ہوتی لاش خاتون کی ہے. اس طرح کی چیزیں پڑھنا اسٹارٹ کریں جی. منٹو کا افسانہ لوگوں کو افینڈ کر دے گا, لیکن منٹو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. دیٹس ویری انفارچونیٹ. بینر افینڈ کر دے گا, لیکن بینر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہے نا وہ unfortunately society کو you're very well trained to answer questions. I cannot hold a grip of you. So basically this was a recovery of a robbery which happened 2 days back. 2 days back and it was worth 3 crores. Wow. اور 3 کروڑ کی robbery ہوئی ہے 2 دن پہلے جی, اور 2 دن میں recovery ہو گئی ہے because we had to cut the podcast and we went thrice. to, this is why we had to go to Ahmedabad.
and he did the So the initial robbery raid. happened in Lahore. Yeah. The recovery is from Ahmedabad. No. We had to go to Ahmedabad because उन्हें किसी बंदे पे शक था, हमने उसे पिक किया. Then we started doing the CDR analysis and Amjad was excited जिसकी वजह से उसका जो wireless है वो गिर गया. CDR analysis किया. उसके बाद फिर locations नहीं. खैर Allah is kind. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह तो पुलिस तो वाकई काम कर रही है यार. ये तो अच्छा है. So like अगर for example किसी के साथ यहाँ पे कुछ हो जाए सबसे पहले वो 15 पे कॉल करे. Direct. Okay. उसके बाद 15 will respond. You respond. उसके बाद write an application, draft an application, and get it e-tagged. E-tagging is very important. Who writes the application? You write it. If you can't write it, then you ask the muharrir to write it. Oh, okay. So we write the application. हाँ, लेकिन असूल ये कि जो आप बताओगे उसने वैसे ही लिखना है. Okay. ठीक है. उसकी वो wordings अगर आपकी हेल्प करने के लिए सेक्शन ऑफ लॉ बेहतर लगाने के लिए वो आपको बता देता है कि मैडम ये करने या सर ये करने, ये ना करें, इसकी बेलेबल ऑफेंस होता है या नॉन बेलेबल होता है, इस तरह कर लें उस तरह ना करें. ही इज देयर टू गाइड यू. उसके बाद आप इससे ई टैग लगवाते हो. ई टैग क्या होता है? ई टैगिंग इज a system that we have created at the front desk. So you've got people sitting at the front desk. Okay. If you already know how to write an application, Okay. that is basically your issue. Okay. You write it, you go to the front desk, उसको टैग लगा देते हैं. Okay. ठीक है. और वो फिर ट्रैक होना स्टार्ट हो जाता है. अगर वो कोई नहीं सुनता एप्लीकेशन और आपका इशू एड्रेस नहीं होता तो वो लेवल उसका रेज होना शुरू हो जाता है. SHO अगर नहीं सुनता या IO नहीं सुनता तो वो SDPO के पास जाता है. SDPO नहीं सुनता तो SP के पास चल जाता है. SP के बाद फिर DIG and then CCPO लाहौर के पास So चला somebody जाता है. has And to then respond. IG office is keeping a check कि why haven't you responded to Dr. this Saab. application? Yeah, Dr. Saab. Dr. Saab is a great guy. I would Dr. love Saab to is a- have is him a good someday man. Yeah. on the podcast because I know he talks a Well, lot yes. and he knows what he's talking about. Yeah. So, I अच्छा. I came to you guys for this. You guys were Museum making thing. police museum. Museum उसका thing. We मुझे wanted बताएं. you to do a couple of interviews. Yeah. Yes. Police museum We बनी. have a police museum. Police की. Is अच्छा, it done now? Yeah, kind of. Like it's like. It's a great thing because अच्छा, मुझे. interesting. मैंने posted. I think people should know about the museum. हाँ, जब मैंने pictures post की ना, तो we've got bricks from 1867, and then you've got FIRs of the War of Independence, 1857. Oh, wow. So a lot of stuff. It's over in there. the police museum on Mall Road. It's basically in the Central Police Office or the IG office on right in next to Lahore. Mall Yeah. Road. हाँ, okay. अच्छा, उसके अंदर people started posting तो तुम लोग atrocities की भी तो बात करो ना. तुम लोग जो जुल्म करते हो उनकी भी तो बात करो ना. Interestingly, we have created a section Okay. where we have tracked all the marches that happened after independence. 50s के student movements, 90s के political upheaval, riots, Emily riots, everything. And we have talked about the role of the police and role of the other political parties and everything. That is there. Then we have paid tribute to all the figures. इसके अंदर फिर मुझे तस्वीरें आना शुरू हो गई. आप लोगों ने फैज़ के साथ ये किया, आपने हबीब जालिब के साथ ये किया, आपने मैडम आसमा जहांगीर के साथ ये किया. I was on a show with her daughter and I told her that in order to commemorate your mother's journey, we basically placed a bust in the police museum. So we've got Asma Jahangir's bust over there. We've got Bhagat Singh's bust over there. We've got Faiz ka bust. We've got, I'm forgetting a name of a very famous. Is the museum open now? Yes, it's So open. anyone can go to the police museum? Through the initiative. अच्छा, हम लोग ने बड़ा अच्छा interesting initiative लिया. हमने देखा कि society close हो रही है and Ghazi Taimur is doing a wonderful job. Okay. Of with Lahore Karavi ke through he takes people to different historical buildings. Okay. So we signed an MOU with him. Okay. And we said कि तुम लोगों ने कहीं भी जाना है तो उस इलाके की जो police enterprises हैं they're open for you. Okay. So the CPO is open for everybody whenever Lahore Karavi is taking a tour. So he brought in people who went to the CPO, who went to Anarkali Thana, who went to Kotwali. आपको एक बहुत पुरानी कोतवाली की बिल्डिंग नजर आती होगी जो CIA के पास है, कोई अंदर नहीं जा सकता. Okay. So people went inside. उन्हें पता चला पुलिस काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं. तो देयर ओपन. अच्छा, सो पुलिस काम तो कर रही है और पुलिस काफ़ी काम कर रही है. एक नॉर्मल बंदे ने ये देखना है कि पुलिस क्या काम करी तो वो कैसे चेक करे? थाने चला जाए. अच्छा, तो म्यूजियम का मैं पूछ ये रहा था, अगर मेरे जैसा एक नॉर्मल बंदा है तो वो कैसे देखेगा म्यूजियम? हाउ वुड यू गो टू द पुलिस म्यूजियम? You can either sign up for volunteer in police On the website? on the website. Oh, Police website what's the है. website? Police website जो है वो हमारी you just log in और उस पे volunteer in police लिखें. What is You the just website? enter.
आई थिंक हमारी गूगल पे जाके CQ लिखें हाँ, पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, पंजाब पुलिस लिखें तो वेबसाइट आ जाएगी. तो आप वॉलंटियरियन पुलिस के तौर पे इंदराज कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स ऑफ बहुत पुलिस यो के सीन तौर है पे पुलिस का इंदराज लाहौर कर की, सकते पंजाब हैं. की. और उसके बाद फिर यू कैन ऑब्वियसली गो टू लाहौर करावी फॉर दैट. एंड देन यू नो वी हैव ट्राइड एंगेजिंग विद द कम्युनिटी विद द स्टूडेंट्स. इशू बताऊं क्या आता है कि लोगों की एप्रीहेंशंस बहुत ज़्यादा हैं. सबसे पहला सवाल वो ये पूछना शुरू कर देते हैं, आप डंडे क्यों मारते हैं, पुलिस है ना. हाँ, आप ये काम क्यों करते हैं. सो सारी जो गुडनेस है ना वो एक साइड पे रह जाती है और जो बाकी चीज़ें ना वो सामने फोर फ्रंट पे. इसका मैंने उल्टा करना शुरू कर दिया. एक बहुत बूढ़े बाबा जी आए मेरे पास ना, उन्होंने कहा फलाना जो बंदा है ना वो फलाने महकमे में बैठा हुआ है, उसने मुझसे 70,000 रुपया ले लिए और उसने मेरा काम नहीं किया. मैंने कहा बाबा जी आप रिश्वत दे के आए तो दी क्यों? और वो काम नहीं हुआ तो आप थाने आ गए. तो आपने आपको पता है ना आप रिश्वत दे के आए हैं. तो फिर वो इस तरह मुझे ही वाज स्टन्ड कि ओह शी कॉल्ड मी आउट फॉर दिस. यस. So you're used to a culture where you know आपको अपनी बुराई नहीं लगेगी, लेकिन आप चाहेंगे कि पुलिस आपके लिए अगर कोई मुश्किल सिचुएशन है तो वो मैनेज कर दे. हाँ मैं समझ गया. लेकिन कोई और हो जाए तो उसको रूल ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करना चाहिए. पुलिस में रिश्वत चलती है? पुलिस के अंदर टू अ सर्टेन डिग्री हर एरिया के अंदर. अब ये आप कहेंगे कि आप डिप्लोमेटिक हो रही हैं. अच्छा मैं आपको अपना चले एज अ इंडिविजुअल आपको मैं अपना बताता हूं. ऑनेस्ट विद यू. हाँ हर जगह बुरे department. एलिमेंट्स हैं और अच्छे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, आई गॉट इट. अगर ऑफिसर मेरे जैसा है और उसको ये भी सुनना पड़ रहा है आफ्टर बीइंग क्लीन चिट, ठीक है ना. एक दफा मुझे किसी ने It hurts, right? नहीं, इट्स लाइक इट्स obnoxious, it doesn't hurt, it's like what are you talking about, I don't do this. ठीक है, तो इट्स obnoxious. तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है क्योंकि आपका क्लैरिटी होनी चाहिए ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि मैंने सर्विस ज्वाइन क्यों की. इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है अगले के. ठीक है कि भाई मैंने ज्वाइन इसलिए की क्योंकि मैंने आई वांट टू ऐड वैल्यू टू माय लाइफ एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड आई थॉट दैट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी. दैट्स व्हाई आई जॉइंड. I joined because a woman is in a very vulnerable position, and when she acquires a certain social status in the society, she's able to give back. That's why I joined. ठीक है, तो एलिमेंट अच्छा भी और बुरा भी हर जगह एग्जिस्ट करता है. लेकिन ये कह देना कि सब ऐसे हैं वो भी गलत है. ये कह देना कि सब अच्छे हैं वो भी गलत है. तो सही है, मैं आई अंडरस्टैंड. मैं आपको ये इसलिए बात करता कि आई थिंक दिस थिंग हैज गॉन डाउन. होगा है. अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक आई वाज विद माय वाइफ एंड वी वर गोइंग थ्रू मॉल टाउन. लिंक रोड के स्टार्ट में ना पुलिस वाले खड़े होते. नाका लगाया होगा. हाँ, नाका कल्चर मैंने पूछना है. अच्छा एक तो नाका कल्चर है यहाँ हमारा. I'm sorry, मैंने I want to talk about this. यहाँ ना हमारा गोल्ड क्रेस्ट के ऊपर ना, गोल्ड क्रेस्ट मॉल के पास ना नाका लगा हुआ. तो हमारे मतलब somebody Is it allowed ये नाके नहीं, somebody told me that they took some money from someone ना. Okay. तो अमजद was the one who was on duty. I was like अमजद तुमने वायरलेस ये चलानी है कि फलाना बेल्ट नंबर फलाना और फलाना बेल्ट नंबर फलाना रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और वो SDPO दफ्तर अभी रिपोर्ट करें. अब जो वायरलेस चली है ना पूरे लाहौर ने सुनी है. हाँ ठीक है. सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट यू नीड टू इमीडिएटली कॉल देम आउट एंड टेल देम दैट नहीं. अब ये इंप्रेशन जहन में पड़ जाना चाहिए ऑफिसर के आने से कि भाई इसके होते हुए नहीं हो सकता, अगर करना है तो छुप के करना है. सही है. तो वो अथॉरिटी प्लेज अ ह्यूज रोल. अच्छा ये एक और चीज़ मुझे बताएं फॉर सेफ्टी पर्पसेस. एक तो ये हो गया ना कि अगर किसी आपकी गाड़ी में ये एंटर नहीं हो सकते लोग. हाँ आपकी नहीं गाड़ी में ये एंटर नहीं हो सकते. अब तो नहीं होता ऐसा, मुझे पता है. और ये बात पता होनी चाहिए सबको. एक तो ये नाका सीन हो और गया ना. दूसरा आपको अगर आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स आपको हरास कर रहे हैं तो आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि पुलिस हैरेसमेंट हो रही है. कॉन्सेप्ट इज चेंज्ड नाउ. मैं आपको बताने के लिए था, आई वाज गोना से गुड थिंग अबाउट पुलिस. ट्रैफिक पुलिस मुझे रोका. I was with my wife and I was not wearing my seatbelt. So it was a Friday. I was going to the graveyard. I always go to a graveyard on Friday. तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी. बस पता नहीं क्यों नहीं, मैं शलवार कमीज की माया ना खराब हो जाए, मैंने नहीं लगाई हुई थी और मैं 40 पे जा रहा हूँ यार. तो आई टर्न एंड मैंने देखा, मैं कि यार ये रोक ना ले. उसने ऐसे कर दिया. मैं भी रुक गया. मैंने कहा लाइसेंस. मैं कहा भाई यहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे पता मैंने बेल्ट नहीं लगाई. उधर से होके वो इधर आ गया. उसने कहा लाइसेंस. मैंने कहा छोड़ दे भाई. मैं सर मैंने कहा अच्छा यार तंग ना करूँ, मुझे जल्दी से यही करो जो करना है. मतलब मुझे लगा कि वो उसने 1 मिनट लगाया, मेरा ID कार्ड नंबर लिया, मुझे व्हाट्सएप आया
मैंने चलान ऑनलाइन पे within 5 minutes it was done and he said कि please बेल्ट लगाएं जाए. Exactly. तो ये सीन नहीं होता था पहले. पहले लाओ चलो ठीक है. You've got tabs in, So this is coming good. in. This Yeah, is this is good. good. So you know there are good things too. Gun carrying का मुझे बताएं. License. License. Full stop. Okay. Either from the Deputy Commissioner office Okay. or from the Ministry of Interior. What if I have a license? You can carry a weapon. And do you need a separate license to carry a weapon? No, I think you need a license to carry show. a weapon. Yeah, to show. Okay, so if I have a license and if I'm for in that Lahore, particular weapon, you I'm need a in- license for that particular weapon. I understand. If I'm in Lahore and I have a license from let's say Quetta, all Pakistan, So am it's I an all allowed? Pakistan license. और And वो that's कार्ड from वाला नहीं है, Interior. बुक वाला है, allowed है? हाँ, मतलब पुराना लाइसेंस है ना. हाँ. हाँ, पुराना लाइसेंस. Okay, I just got it renewed, that's why. हाँ. लेकिन वहाँ पे भी कार्ड आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उसके लिए आना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए कार्ड बनवाना पड़ेगा. अच्छा, anyways ये हो गया. जल्दी से मैं लास्ट टॉपिक भूल गया. जरूरी है. लाइसेंस जरूरी है. लाइसेंस जरूरी है. With a lot of illegal weapons coming in और लोकल मैन्युफैक्चरर्स की वजह से इशू बताऊं क्या है. यहाँ फैक्ट्री एरिया हमें थाना लगता है. तो रेडी वाले भी आपस में लड़ते हैं ना, तो फायरिंग कर देते हैं. हाँ, ठीक है. तो इलीगल वेपन की जो पोजेशन है ना, दैट रिजल्ट्स इन रॉबरी, दैट रिजल्ट्स इन किलिंग्स. क्योंकि अगर गोली है तो चलेगी. आई थिंक बहुत आपको कूल डाउन होना पड़ता है वेपन कैरी करने के लिए. आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी. आई हैव सीन दैट यू हैव रिकवर्ड अ लॉट ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन. यू गाइस हैव वर्कड अ लॉट. आई वांट टू टॉक अबाउट सो मेनी आने थिंग्स. से पहले फॉर दोज हु आर वाचिंग, आई केम विद अ लॉट ऑफ स्टैट्स. सो ये सारे ये हमने काम स्टैट्स, किया है. ये सारी चीज़ें, इतनी रिपोर्ट्स, मैडम पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आई थी. और ओ माय गॉड, मैं आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड इन द काइंड ऑफ presentation you've made with a lot of things. Property related recovered. to narcotics, related to illegal Property weapons. recovered in millions. Member Exactly. arrested. मेरे Small. सामने आपने अभी जो केस आप लोगों का रिजॉल्व हुआ Yeah. है, which is amazing. 3 करोड़ की रिकवरी 2 Yes, दिनों में हो yes, गई है. yes. Wow. Say no to drugs, narcotics, arrested, fugitives, number of encounters. Yes. How many encounters you've been into? I wouldn't say that I've been actively a part of a lot of encounters. I would say actively I've been part of one. Oh wow. Yeah. Cattle theft gangs This is busted. important for What is people who this? are living in rural area. सबसे बड़ा issue गाय चोरी होती है. जो लोगों का है, जो गांव में रह रहे हैं, वो 2 हैं. पानी चोरी और गाय चोरी. और बिजली चोरी जो बड़े शहरों में हो रही है, उनका क्या? बिजली चोरी के भी पर्चे दिए हमने. इससे थोड़ा सा पीछे बिजली और अगर चोरी के भी वापडा कोई गलत बिल भेज दे, उसका क्या सीन है? पर्चे. उसको कंटेस्ट करना चाहिए जाके. Not at the STO level, at the XCL level at least. एंड पे आपने प्यारा सा थैंक्स भी किया. thanks, yeah. एनी पब्लिक मैसेज जो देना चाहें लोगों को बताएं कि लॉट ऑफ पीपल वॉच यू, यू आर फेमस एंड पीपल टेक योर वर्ड. बड़े गौर से लोग सुनते हैं. मुझे बताएं कि व्हाट्स द वन मैसेज दैट यू रियली वांट टू गिव टू पीपल Related to this incident that happened? रिलेटेड टू बी अ गुड कॉन्फिडेंट पर्सन इन द सोसाइटी. जिस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, जिन चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बताएं. Don't feed on fear. Don't feed on fear and don't feed on controversy. दकियानूसी चीज़ों पे और खौफ के ऊपर अपनी ज़िंदगी जो नहीं है ना तो ज़ाया करें, ना खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारें. जो बात आप सुनते हैं, इस्लाम में भी ये है कि उसकी तहकीक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें. कुरान के अंदर हुक्म है कि मोमिन वो है जो अपनी जो ख़बर उस तक पहुंचती है उसको हमेशा उसको तस्दीक करके उस पर यकीन करता है. आखिरी चीज़, क्योंकि ईद है और ईद के दौरान बहुत ज़्यादा एक तो हैरेसमेंट के इश्यूज़ आते हैं, दूसरा आते हैं हाउस रॉबरीज़ के इश्यूज़. आप बहुत अच्छे होंगे, आपके पास जो लोग काम करते हैं वो आपके पास 24, 25 साल से रहते होंगे, उनकी बहन भाई रहते होंगे, आपने उनके बच्चों को पढ़ाया होगा, लेकिन कभी कभी वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे. उस टाइम उस सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए लोगों के ईमान का इम्तिहान ना लें. अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आपके पास वैल्यूबल चीज़ें हैं तो उनको अच्छे से सेफ़ कस्टडी में रखें. आप सामने रखेंगे पैसे, अपनी ज्वेलरी सामने रखेंगे, आप उनके ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं, वो कल को चोरी कर सकते हैं. अभी जो इंसिडेंट हुए उसके अंदर भी पुराने सर्वेंट्स जो 2 जनरेशन से उनके घर काम कर रहे हैं वो इन्वॉल्व निकले हैं. इससे पहले भी जो हाउस रॉबरी हुई थी उसी में भी यही हुआ था. बूढ़ी खातून थी 80 साल की,
وہ کہہ رہی تھی نہیں یہ نہیں کر سکتی. دونوں بچیوں کو انہوں نے ہگ کر لیا. ہم انہیں جب لے کے جا رہے تھے ہم نے کہا میڈم یہ انوالو ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتی, اس کو تو یہ بھی پتہ ہے میں کون سی دوائی کس ٹائم پہ لیتی ہوں. ٹرسٹ. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹرسٹ ضرور کریں, بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں. اور آخری چیز یہ کہ زندگی بہت چھوٹی ہے, تو خوش رہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیں. And positive vibes and always take care of your parents. Life is too short. Wow, I'm really happy that you came. I am so proud that you are in our forces, and I hope کہ آپ جیسے اور بہت سے لوگ ہوں. اور I'm very happy کہ I've met a lot of other people who are in the forces. لیکن ان کو اتنے اچھے طریقے سے بات گول نہیں کرنی آتی. آپ بات بڑی اچھی نا, گڈ ان ڈبیٹنگ. مطلب آپ جواب دینا شروع کرتی میں سوال بھول جاتا ہوں, پتہ ہے, بیکاز آئی گیٹ ڈیپلی ان یور آنسر. وائی از دس گڈ, بٹ اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. بیچ میں آپ کی 6 کالیں چلی ہیں اور آپ کے 3 کروڑ کے وہ دیکھیں پکڑے گئے. وی ور لکی فار یو گائز. اور ایک ہاؤس رابری جھوٹی تھی جو 15 کی کال جھوٹی. آپ چکر لگاتی رہا کریں, ہم لوگ پکڑاتے رہیں گے لوگ آپ کو. تھینک یو. شیئر دیز اسٹیٹس. یس آئی ول شیئر دیز اسٹیٹس. نیچے سنپٹس چلاتے. ہاں نہیں یہ چلائیں گے, اور یہ بہت اچھی رپورٹ ہے. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف آور ڈپارٹمنٹ. اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام دیجیے گا. ان کو کہیے گا کہ اگر ٹائم ملے تو ضرور آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ دس. پلیز ڈو سبسکرائب, کامنٹ اینڈ لائک. کہ آپ نے میرے نکاح کا فوٹو شوٹ جو ہے وہ مفت کیا تھا, یہ پلیز بتاؤ. نہیں, why? Because I got so many requests saying So you wore these clothes muft ke. I never knew you. I knew your husband. Yeah. He is a very nice guy, and he's a friend, and then obviously he paid us obviously when we did your nikah shoot. But anyways, it was a pleasure having you here. Thank you so much for coming, and thank you guys for watching. Do not forget to subscribe us, like us, and comment, and share this video as much as possible. See you guys.